तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद के नाम से पूरा का पूरा भर दो, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को दिखा दो कि आई लव मोहम्मद साहब के चाहने वाले कितने हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को दिल से मानना यही मुसलमान होने की अलामत है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो मुसलमान नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहव्वा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान ही नहीं हो सकता, यानी कोई बंदा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक सबसे ज्यादा ए टू जेड सबसे ज्यादा नबी पाक से मोहब्बत ना करे, यानी आई लव या मोहम्मद ना दिल से मानता हो वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई लव या मोहम्मद, इस पे कुछ बातें लेकर के आया हूँ, कुछ हिंदू भाइयों के वीडियो लेकर के आया हूँ, हदीस पाक लेकर के आया हूँ, उसको आप तवज्जो से सुनना, ये बहुत जरूरी है। इतना बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में लेकर के आ रहे हैं, उम्मीद है कि आप उसको जब सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आई लव या मोहम्मद पर ट्रेंड भी चल रहा है ट्विटर पे, और आई लव या मोहम्मद पर बहुत ज्यादा वीडियोस, बहुत ज्यादा पोस्टें हो रही हैं। मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। आज सोशल मीडिया की जौन सी साइड भी आप देखेंगे तो भरी पड़ी है आई लव या मोहम्मद। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के मौके पर बैनर पे किसी भाई ने कानपुर में लिखा आई लव या मोहम्मद। मतलब यह है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, और यही हमारा कुरान कह रहा है, ये हदीस कह रही है। उसने इंग्लिश में लिख दिया, और लिखने के बाद वो बैनर लगा दिया, तो उस पर FIR हो गई। 5 या 7 जो भी लोग हुए होंगे उन पे FIR हो गई। जैसे ही ये बात ओपन हुई तो हर इंसान ने अपने अपनी आईडियों पर, अपने अपनी साइटों पर लिखना शुरू कर दिया आई लव या मोहम्मद। क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की हमारी तादाद कितनी होनी चाहिए। तो एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस मुत्तफकुन अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम का इस हदीस पे इत्तेफाक है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहव्वा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिद से, अपने बेटे से, अपने तमाम रिश्तेदारों से, घर वालों से, जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। इस हदीस से पता चला कि आई लव या मोहम्मद कहना दिल से, गहराई के साथ दिल की, और उसको जाहिर करना, यही मुसलमान कामिल होने की अलामत है, दलील है। मैं आपको देख करके बता रहा हूँ हदीस का हवाला नंबर, योमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। इस हदीस को बुखारी शरीफ में रिवायत किया है, मुस्लिम में भी रिवायत किया है। बुखारी की हदीस शरीफ है 15 और मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है 44। बाबुल ईमान है, किताबुल ईमान, बाबुल ईमान, उसमें आप देख सकते हैं बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस से हमें यह दर्स मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों की जान भी हाजिर है, उनका माल भी हाजिर है। एक शायर ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत ही आपकी मुकम्मल नहीं है तो फिर आपकी सारी चीज बेकार है। और हम तो जिंदा हैं तो लब्बैक या रसूलल्लाह बोलते हैं, आई लव या मोहम्मद बोलते हैं, और हमारी मरने के बाद लाशों से भी यही आवाज आएगी, उम्मीद है, क्योंकि हम आशिक रसूल हैं। जमील साहब ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। यानी हम नबी की मोहब्बत का इजहार जीते जी भी कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा मरने के बाद भी उनका इजहार करेंगे। देखिए मुंबई के सईद नूरी साहब ने और मौलाना बिलाल साहब ने क्या कहा, ये वीडियो आप देखें। महाराष्ट्र के हर मस्जिद में आज जो है आई लव मोहम्मद, लगभग हर मस्जिद में आई लव मोहम्मद की तकरीर दी गई है, कैंपेन चला रहा है। आखिर क्या वजह आपको लगा कि आज इसकी जरूरत है? देखिए, हमको तो मजबूर किया गया कि जो बैनर लगा था कानपुर में, उस बैनर को हटाया गया, और जिन लोगों ने लगाया था उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये उनका जाती मामला नहीं था, ये हमारे ईमान से, इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है। तो मुसलमान अब ये बताना चाहता है
کہ جس طریقے سے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا، اپنے نبی کی توہین کسی بھی قسم کی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے سازشن یہ تمام چیزیں کی گئی، اریسٹ کیا کاروائی کی گئی ان لڑکوں پر جنہوں نے یہ بورڈ لگایا؟ جو اس وقت ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس سے بالکل اندازہ لگتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ کسی کے بولنے پر یہ کارروائی مسلمانوں پہ کی گئی ہے، یہ اثر من الشمس ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ایک ہیش ٹیگ بھی چلانے کی بات کہی ہے کہ 3 بجے سے جو ہے ہیش ٹیگ آئی لو محمد، یہ کیا اپیل اس بارے میں؟ اب ہم تمام وہ طریقے اختیار کریں گے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت اور زیادہ بڑھے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے ہر بچے کا نام محمد رکھے، تو جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا نام انشاءاللہ محمد رکھا جائے گا۔ کیوں، اس کے پیچھے ریزن؟ اپنے نبی سے محبت کا ریزن ہے کہ ہم تم جتنی بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کم ہو، تو مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کم ہونے والی نہیں ہے۔ مسلمان حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے اور توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ توہین برداشت نہیں کر سکتا، جیسے کہ انہوں نے کہا۔ اعجاز کشمیری صاحب، آپ مجھے ایک امپورٹنٹ چیز بتائیے، آپ نے کہا کہ اب اس کے آگے ہر ایک مسلمان جو اپنے سینے پر، اپنے سر پر، ہر طرف آئی لو محمد لکھ کر چلے گا، یہ کیوں؟ بالکل لکھے گا۔ اگر دیکھیے، ہم تو کسی کو چڑھا نہیں رہے تھے، ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اب اگر کسی کو اس سے چڑ ہوتی ہے تو ایک بار نہیں 100 بار ہوئے، ہمیں کیا دکھ ہوگا؟ ہمیں تو ہمارے دل میں بھی محمد سے محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ظاہر بھی کریں گے اور دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی۔ بھائی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، مجنون لیلا سے محبت کرتا تو اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر ہم جو امن کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اب اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 100 بار ہوئے، اس کا دل دکھے، اپنا ماتھا پھوڑے، اپنے سر پیٹے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی سے آئی لو محمد کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، جب تک روح نکل نہیں جائے گی تب بھی کہیں گے، اور روح نکل جائے گی تو ہماری لاش بھی کہے گی آئی لو محمد۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارے لیے تو یہ ہے نبی سے محبت۔ ہم اولاد سے، ماں باپ سے، بال بچوں سے، داجات سے سب سے محبت، سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی محبت زیادہ کرتے ہیں تو نبی سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور یہ تھرمامیٹر لگا کے جو ہندوستان میں کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ناپنے کا کہ مسلمان کتنا پکا ہے، کتنا نبی سے محبت کرتا ہے، یہ بیوقوفی کر رہے ہو۔ بولنا ہمارا بولنا ہے، تم پہاڑ سے سر مار رہے ہو، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ہمارا تو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اور نبی کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ تمہارا سر پھٹ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو بلا شرط، بلا کسی تاخیر کے حکومت ان بچوں کو رہا کرے، ان پہ سے کیس ختم کرے، یہ ہماری اپیل ہے، ڈیمانڈ ہے۔ ہم کوئی راستے پہ دھرنا نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچا کرے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی بہانے تمام اس دیش کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سبھی کو ایک جٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آئی لو محمد بینر کے۔ جی نہیں، مسلمان نام محمد پہ ایک جٹ ہے، کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نام محمد پر مسلمان ایک جگہ کھڑا ہے، وہ مسلمان جو نہیں ہو سکتا جو نام محمد پہ کھڑا نہ ہو۔ ہم تو اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، بکھرا ہوا نہیں ہے مسلمان۔ نام محمد پر، ذات محمد پر مسلمان کبھی بکھر ہی نہیں سکتا، ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ معاملہ تازہ سامنے آیا تو شروعات میں دور میں یہ کہا گیا پولیس کی طرف سے وہاں پر کہ یہ پہلی بار دیکھا جا رہا ہے آئی لو محمد کا بینر لگایا گیا، اس کے پیچھے کوئی ایسا پہلے کا ٹرینڈ نہیں۔ ارے بھائی، اس میں کون سا غیر قانونی کام کیا گیا؟ یہاں تو راستے جام ہو جاتے ہیں، بسیں توڑ دی جاتی ہے، 50 دن، ایک مہینہ روڈ بند رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے انلیگل کام ہوتے ہیں۔ تب یہاں تو کوئی غیر قانونی کام تھا ہی نہیں۔ بھائی آئی لو محمد، کل کو میں اگر اپنے ماں کا، کوئی اپنے باپ کا نام لکھ کے کھڑا ہو جائے آئی لو فادر، تو کیا غیر قانونی ہے؟ ہاں، اگر نیتا جی کا نام لکھ دیتے، ہندوستان کے پرائم منسٹر کا نام لکھ دیتے تو چل جاتا۔ ارے بھائی، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو کیا فرق ہے؟ بس ختم بات ہو گئی۔ آخری سوال میرا، جان بوجھ کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟
बिल्कुल जानबूझ के टारगेट तो किया जा दोस्तों देख लिया सईद नूरी साहब ने आई लव या मोहम्मद के बारे में क्या कहा, और इमाम साहब ने, मुंबई की जामा मस्जिद के इमाम साहब ने क्या कहा, ये आपने देख लिया। अब आप देखें कि आई लव या मोहम्मद के बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, इसको भी आप देखें। तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नजीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुजम्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खबी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नसारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, मैं बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों ये जहां। आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा आई लव या मोहम्मद के बारे में। अब आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो पुराने लेखक हैं, यानी यहूदी या क्रिश्चियन यानी नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है, जिसको ये मिल्लत टाइम वाले दिखा रहे हैं। आप इसको देखें। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी रही है कि दुनिया के हर राइटर और मुसन्निफ ने एतराफ़ किया है। और इस वक्त इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरोप के बड़े बड़े फ़िलासफ़र ने, राइटर ने किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को तस्लीम किया। यानी अगर आप जायज़ा लेंगे, तारीख़ उठाकर देखेंगे कि दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत कौन है, सबसे कामयाब शख्सियत कौन है, और दुनिया के जो एक्सपर्ट, जो माहिरीन हैं, उन्होंने किसको सबसे अजीम शख्सियत करार दिया है, तो उस लिस्ट में पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए ये अक़ीदे का हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो शख्सियत सबसे ज़्यादा लायक एहतराम है, लायक ताज़ीम है, वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। लेकिन जो मुसलमान नहीं हैं, जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने तहक़ीक़ की, जिन्होंने दुनिया की तमाम शख्सियात का मुताला किया और मज़हब से बालातर होकर, अक़ीदा से ऊपर उठकर जिन लोगों ने तमाम शख्सियात का जायज़ा लिया और जिसको सबसे अजीम पाया, तो उन लोगों ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही पहले नंबर पर रखा है। यूरोप का बहुत ही अजीम फ़िलासफ़र और मुसन्निफ़ गुज़रा जिसका नाम है थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है ऑन हीरोज़, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक हिस्ट्री। और इस किताब में थॉमस कार्लाइल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हीरो इस प्रोफेट लिखा, यानी तमाम अंबिया का, तमाम इंसानों का हीरो करार दिया है, सब के लिए आइडियल बताया। और उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजीम कामयाबी मिली बहुत ही कम वक्त में, तो तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि आपके हुस्न अखलाक की वजह से, आपकी सदाकत की वजह से, आपके किरदार की पुख्तगी की वजह से, आपकी तालीमात की वजह से।
एक और ही बहुत मशहूर ब्रिटिश का राइटर और हिस्टोरियन गुजरा जिसका नाम था एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इस किताब में एडवर्ड ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया और कहा कि वो तारीख़ के अजीम मुसलिह थे। उन्होंने पूरी दुनिया को कामयाबी के रास्ते पर गामज़न कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के दिलों को बेदार किया और उनके अखलाक में इतनी बुलंदी थी कि उन्होंने जिससे भी बातचीत की उसके दिल को जीत लिया और उस जैसा कोई और शख्स इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। यूरोप का एक और बहुत बड़ा हिस्टोरियन और फ़िलासफ़र गुजरा जिसका नाम है लफ़ीटू। लफ़ीटू लंगटन ने भी अपनी किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी का तज़किरा किया, आपकी अदल इंसाफ का तज़किरा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, जस्टिस, इंसाफ और इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मालूमात थे उसको उसने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपका लिबास शाहाना नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुरूर व तकब्बुर नहीं था, इसके बावजूद आपने हर एक के साथ इंसाफ किया, हर एक के साथ बराबरी की और दुनिया को जो आपने दस्तूर दिया है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। एक और शख्सियत है जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से था, यूरोप का अजीम मुफक्किर राइटर गुजरा है और हमेशा उसका हवाला पेश कहता है। उस राइटर का नाम है माइकल हार्ट। माइकल हार्ट ने किताब लिखी और दुनिया की तारीख़ की 100 अजीम शख्सियतों को उसने इकट्ठा किया। उसकी किताब का नाम था द 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री, यानी तारीख़ में ऐसे कौन से लोग रहे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज थे और 100 लोगों के दरमियान उसने दर्जा बंदी की, उनकी रैंकिंग की और उस रैंकिंग में उसने सबसे पहले नंबर पर नबी करीम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। उसने कहा कि मैं हज़रत ईसा को रखना चाह रहा था क्योंकि मुझे डर था मेरी कौम, मेरी ईसाई कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ बगावत करेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर मुझे यह ख्याल आया कि अगर मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर रखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा तो मेरे रिसर्च पर, मेरी तहक़ीक़ पर सवाल उठा दिया जाएगा और मुझे इंसाफ परवर राइटर नहीं कहा जाएगा। इसलिए तारीख़ में मुझे जो भी कुछ कहा जाए, मेरी कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ जितनी बगावत करे, मैं इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ूंगा। और उसने पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रैंकिंग में, दर्जाबंदी में अपनी किताब में रखा। हमारे नबी को इस तरह की किसी रैंकिंग की या इस तरह की किसी दर्जाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जिन लोगों का अक़ीदा नहीं है उन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है, तस्लीम क्या है। इसी तरह भारत में बहुत सारे ऐसे हिंदू दानिशवर गुजरे हैं, राइटर्स गुजरे हैं या इसी तरह बहुत सारे शायर गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा तस्करा क्या आता है कि महात्मा गांधी ने कई मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ का अजीम इंसान बताया, उनके खूबियों की तारीफ़ की और कहा उनके दिल से जो रोशनी निकली उसने पूरे एशिया को मुनव्वर किया। इसी तरह पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय का तस्करा बहुत ज़्यादा किताबों में मिलता है। इसने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहक़ीक़ की और बताया कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में होशिया परान जो लफ्ज़ है वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी एक शख्सियत पैदा होगी और वो हुजूर के बारे में ही है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी हिंदू मज़हब की किताबों को गौर से पढ़ेगा, रिसर्च करेगा तो इस बात को पाएगा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी नबूवत का इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह जगन्नाथ आज़ाद या दल्लू राम कंवर सूरज जैसे बहुत सारे ऐसे शायर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी शायरी में, अपनी किताबों में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा किया है, उनकी तारीफ़ की है और उनको दुनिया का अजीम शख्स करार दिया है, मोहसिन इंसानियत बताया है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ हैं, उनकी खिदमत है जिनकी शख्सियत का एतराफ़ अपनों ने नहीं गैरों ने भी किया है। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर देश भर के जवानों ने, दुनिया भर के जवानों ने इस बात को बता दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उनकी शख्सियत का एहतराम करने के लिए, उनके हक़ में प्रोटेस्ट करने के लिए अगर जेल जाना पड़े, अगर FIR दर्ज करवानी पड़े तो उसमें ज़र्रा बराबर भी दरेग नहीं किया जा सकता है। सोचा देख लिया दोस्तों आपने
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرانے لیکھک پرانے رائٹروں نے کیا کہا، کیا عقیدہ رکھا، کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ساری دنیا میں سب سے افضل ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے افضل، علم میں ہمارے نبی سب سے افضل، مقام میں سب سے افضل، سوچ میں عقل میں سب سے افضل، ذات میں سب سے افضل، جسم میں سب سے افضل، پہناوے میں سب سے، غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری مخلوق سے افضل بنا کے پیدا کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خالی مسلمانوں کے لیے رحمت تھوڑی ہے، نون مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ غرض یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور حضور کی زندگی ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کسی بھی مذہب میں دیکھ لو، سب سے زیادہ ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں لوگ، کیونکہ آپ کا اخلاق سب سے افضل، آپ کا چلنا سب سے افضل، آپ کا دیکھنا سب سے افضل، آپ کی زندگی کی ہر ادا ہر انسان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے ہندو بابا جی ہیں، پنڈت جی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی آئی لو یا محمد کے بارے میں کیا کہا ہے، آئی لو محمد کے بارے میں کیا کہا ہے، دیکھیں آپ۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل آئی لو محمد صاحب کا محبت کا اظہار کرنا اور آئی لو محمد کا پوسٹر اور بینر لگانا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بھاری پڑ جا رہا ہے، پرشاسن انہیں جیل میں ڈالنے کا کام کر رہی۔ تو میں اپنے دیش واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہندو براہمن لڑکا ہوں، اور میں دیکھ لیا آپ نے، اب یہ دیکھیں دوسرے والے، یہ بھائی دیکھیں یہ بھی تلک لگائے ہوئے ہیں، پچھواڑے میں جتنا دم ہو ویڈیو بہت وائرل ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا بولتے ہیں، دیکھیں انہوں نے اور ہندوستان آئی کی لو جیل یا میں محمد کے بارے میں جگہ کیا کم کہا پڑ ہے، جائے اس کو گی بھی آپ سنیں۔ جب 22 کروڑ مسلمان آئی لو محمد لکھنا شروع کریں گے۔ تو سبھی ساتھیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمنٹ باکس میں آئی لو محمد کے نام سے پورا کا پورا بھر دو، تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو دکھا دو کہ آئی لو محمد کے محمد صاحب کے چاہنے والے دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا عقیدہ لوگوں نے رکھا ہے، پہلے کے سائنسدانوں نے کیا عقیدہ رکھا ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے کہنا سنا، ان کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، ان کی خدمت کی، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہمارا ہی نہیں ہر مسلمان کا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے دائرے میں مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی حضور کو اے ٹو زیڈ سب میں سب سے زیادہ حضور سے محبت کرے، وہی مسلمان ہے، وہی ایمان والا ہے۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ایک بار ضرور بتائیے۔